Assalamualaikum Baraya. Tah, alhamdulillah barayanya. Iya rujak kadongdong atas jantan Baraya tinggal. Rujak bebek kadongdong. Pokoknya mah tong ngaruh ya nu nyiram. Tuh orang cobaan. Review ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amis. Rasanya? Amis, asem, ladana sedang, terus teh cikurna pas gitunya, pokoknya mah endol surendol. Munah, iya mah. Panet ada. Udah iya nih mama. Udah iya soalnya. Nyaan euy. Kada gagal si mama euy. Bahaya juga gimana? Bahaya.